अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए पहले ज़कात के निसाब को समझते हैं, फिर ज़कात के फ़ज़ाइल, ख़ुसूसियात और ना निकालने वालों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुरान करीम की क्या वाइदें हैं उनको पेश करेंगे। अब सन 2026 चल रहा है, तो सन 2026 में सबसे पहले हम ज़कात का निसाब समझ लेते हैं कि ज़कात का निसाब क्या है और कितने रुपए पर ज़कात बन रही है। सन 2026 में ज़कात का जो निसाब है वो तकरीबन 1,50,000 के करीब बनता है। पहले आप ये समझिए कि ज़कात किन चीज़ों में फ़र्ज़ होती है। सिर्फ 4 चीज़ें हैं जिनमें ज़कात फ़र्ज़ होती है। इन 4 के अलावा बाकी बहुत सी हज़ारों चीज़ें हैं, किसी एक चीज़ में भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। ज़कात की फ़र्ज़ियत के लिए 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। या तो वो चारों चीज़ें उसकी 612 ग्राम चांदी की कीमत को पहुँच जाएँ, या उनमें से कोई एक पहुँच जाए ज़कात के निसाब को, तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 सोना है, नंबर 2 चांदी है, नंबर 3 कैश है और नंबर 4 सामान तिजारत है। जो माल हम बेचने और ख़रीदने के लिए लेते हैं तो वो सामान तिजारत कहलाता है। तो ये 4 चीज़ें हैं, इन चारों में ज़कात फ़र्ज़ होती है। इनके अलावा आप पे हज़ारों गाड़ियाँ हैं घर में इस्तेमाल की, आपके मकान के अंदर हज़ारों किस्म की पेंटिंग लगी हुई हैं, हज़ारों लाखों रुपए की दीवारों के ऊपर आपने नक्श व निगार किया हुआ है, तो उन सब चीज़ों पर ज़कात नहीं है। इन चारों चीज़ों के अंदर ज़कात है। तो सोना, चांदी, कैश, सामान तिजारत, इन चारों चीज़ों में ज़कात है। अब देखिए कि ज़कात में आपके पास कुछ सोना है थोड़ा बहुत, कुछ चांदी है, थोड़ा बहुत करेंसी घर में कैश पड़ा हुआ है और कुछ ख़रीदो फ़रोख्त का सामान भी है, या वो नहीं है तो सिर्फ एक ही चीज़ है, इन दोनों में से 2 हैं या 1 है। तो आप उन चारों की कीमत लगाएंगे या चारों में से एक की कीमत ये देखेंगे कि उसकी 1,50,000 के करीब पहुंच जाती है। यानी कि 612 ग्राम चांदी के निसाब को, 612 ग्राम चांदी की कीमत को अगर पहुंच जाएगी तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। आपके पास कुछ सोना, कुछ चांदी, अगर सिर्फ सोना ही सोना है और कोई और चीज़ आपके पास नहीं है तो अब सोने का निसाब 7 तोले सोना। लेकिन अगर सोने के साथ थोड़ा बहुत चांदी भी मिल जाती है, फिर कैश भी थोड़ा बहुत है, और सामान्य तिजारत हर आदमी पर होना ज़रूरी नहीं, जो कारोबार करते हैं, जो तिजारत करते हैं उन्हीं के पास होगा। जो जिनके दूसरे काम हैं उनके पास सामान्य तिजारत नहीं होता। तो उमूमन लोगों के पास कुछ सोना, कुछ चांदी और कैश ज़रूर रहता है। तो चांदी भी नहीं है, सोना है थोड़ा बहुत और कैश है। तो अब ये देख लेंगे कि 612 ग्राम चांदी की कीमत को अगर ये रुपया पैसा पहुंच जाता है और इस पर साल भी गुजर रहा हो तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। अब आपके जो सोना, चांदी, कैश, सामान्य तिजारत, इसकी जो तादाद है, जो रकम है आपकी 5 लाख को पहुंचती है। आप ये मिसाल के तौर पर समझ लीजिए। और आपके पास 2 लाख का कर्ज़ भी है जो आपको अदा करना है। तो अब 2 लाख का वो जो कर्ज़ है उसको इस 5 लाख में से लेस कर देंगे तो 3 लाख बचते हैं। तो इन 3 लाख में से आपको ज़कात निकालनी है। 2 लाख आपका कर्ज़ का था, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह से आपको ज़कात निकालनी है। ज़कात से हमारा जो माल है वो महफूज हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नक़सत सदक़तुम मिन माली, कि सदक़े के माल से, कि सदक़ा करने से माल कम नहीं होता। आपने ख़र्च किया, ज़कात निकाली, तो ज़कात निकालने से माल कम नहीं होता है, माल की हिफाजत होती है और माल बढ़ता रहता है। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, 60 से 70 मरतबा करीब कुरान करीम में इनको एक साथ बयान किया गया है कि जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है इसी तरह आपके ऊपर ज़कात भी फ़र्ज़ है। ज़कात नमाज ही की तरह ज़कात भी इबादत है। और इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है: कलिमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। तो इन 5 पिलरों में से एक पिलर ये ज़कात भी है। अगर हम इसको अदा नहीं करेंगे तो इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो करने वाले नहीं हैं, इस्लाम की बिल्डिंग को हम गिराने वाले हैं। कुरान करीम कहता है, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कि ज़कात याफ्ता, ज़कात निकालने वाले फ़लाह पाने वाले हैं, कामयाबी पाने वाले हैं। जो ज़कात निकालते हैं वो कामयाब हैं। और हदीस के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो लोग ज़कात नहीं निकालते हैं, मेरा जी चाहता है कि मैं उनसे क़िताल करूं। एक दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस माल में ज़कात का माल शामिल हो जाता है तो वो ज़कात उस माल को भी तबाह व बर्बाद कर देती है। आपके पास 1 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए में आपने 2,500 रुपये ज़कात निकालनी थी, लेकिन आपने वो ज़कात नहीं निकाली तो ये 2,500 रुपये आपके जो बाकी रुपए 1 लाख में बनते हैं
ان سب کو تباہ و برباد کر دیں گے، ان کی خیر کو اور اس کے جو برکتیں ہیں ان کو ختم کر دیں گی۔ تو اس لیے اپنے مال کی ایک ایک پائی کا حساب لگا کر زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں، اللہ کے رسول کی ان کے اوپر نظر پڑی تو آپ نے پوچھا، اے عائشہ کیا تم نے ان کی زکوٰۃ نکالی ہے؟ اگر تمہیں آخرت میں اسی طرح کی انگوٹھیاں چاہیے اور یہ اسی طرح کی انگوٹھیاں پہننی چاہتی ہو تو تم ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اگر ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی تو ہمارا مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی مال کو، اسی سونے اور چاندی کو بچھو سانپ بنا کر قبر کے اندر انسانوں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر لپٹیں گے جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ اسی مال کا بڑا اژدہا بنا کر گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اس آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو جمع کر رکھ رہے ہیں، سونے چاندی کو، اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت ہے، اور قیامت کے دن ان کو اسی مال کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور ان کی پیشانی کو اس سے داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور ان کے پہلو کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ بھئی یہ تمہارا مال ہے، تم اس سے مزہ چکھو اور کھاؤ اس کو، اس کا مزہ لو۔ اب دنیا میں اس کو بڑا جوڑ کر رکھتے تھے، گن کر رکھتے تھے، اب یہ تمہارا مال ہے، دیکھو اس یہ تمہیں کیا فائدہ دیتا ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنی ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ایک کے بدلے 70 اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو آپ خرچ کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کتنی برکت عطا فرمائے گا۔ اور جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ وہ فرشتہ ان لوگوں کے بارے میں دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ ان کے مال میں اضافہ فرما اور ان کے مال کی حفاظت فرما۔ اب ہم نے جس مال کی زکوٰۃ نکال دی، آپ دیکھیے کہ اس مال کی فرشتے حفاظت کر رہے ہیں اور اس مال میں برکت کی فرشتہ دعا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ ایک ایک پائی کا حساب لگا کر اپنی پوری کی پوری زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ اپنے مال پر، جس مال پر آپ نے پچھلے سال رمضان میں زکوٰۃ نکالی تھی، اور رمضان سے اس رمضان تک اب آپ کے بیچ میں کتنا پیسہ آپ کے پاس رہا، کتنا نہیں رہا، وہ میٹر نہیں کرتا، لیکن اب دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس اب کتنا پیسہ بچا ہے۔ جتنا پیسہ ہے، جتنی مالیت آپ کی ہے، اس کے اوپر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے اوپر ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن اچانک سے اس کے پاس روپیہ پیسہ آ گیا اور وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ جس دن صاحب نصاب ہوا ہے اسی دن زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی اس پر، بلکہ آج سے پورا سال گھومنا ضروری ہے۔ جب اس مال پر پورا سال اتر جائے گا اور ایک سال پورا ہو جائے گا، جس دن وہ صاحب نصاب بنا ہے اس دن سے سال پورا ہونے پر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پہلے روزے کو صاحب نصاب ہو گیا تو اب اسی رمضان میں وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، بلکہ اگلے رمضان کا وہ انتظار کرے گا، اور اگلے رمضان میں جب پہلا روزہ آئے گا تو پہلے روزے پر اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو آپ کو ایک ایک پائی کا حساب لگا کر اپنی زکوٰۃ کو نکالنا ہے، غریبوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا، مدارس کا خیال کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔